No, no.
Barbas Tabi, last minute, relevan Mr. Aguilera. Aguilera ng Asmang bola. Asmang bola. Asmang ng Mr. Bagas. Represents now, Ruben Carolina now. Automatic turnover, last 56 seconds. 4 against 7 in Timor. Last 2 players. Margador. Margador pa sa mga Angulo. Tuwa Mr. Bahari. Bahari, last 2 points. Bahari. Reserve time out. Basket na. Kailangan na sa kamang kapinigay kay Mr. Bahari. Bahari, yes, 2 points. Last 30 seconds. Margador. Time out. 23 seconds for 11. It basketballers. Incoming baskets. Binigay kay Scott Bungal. David. Dapat paglagas buong Agul. Agul. Walaron na bonus score. Last 10 seconds. Last 5 seconds. Last 2 seconds. Yung para Perleas binigay ko ang Agapo. Was 2. Perleas was 1. Wala. Waras. Walter Asma. Nakamas na Vargas. Galvas Imogen. Nakamas na Vasquez. Batas de Suarez. Suarez de nakamas na Asma. Asma de Suarez. Nakamas na Asma. Asma de Suarez. 10 seconds to shoot. Basket guys. Nakamitapay. Pinigay kay Mr. Vargas. Ito sulit sila. Isipin bahan pinigay Mr. Vargas. Mas masuk bahan Mr. Vargas. Tahakan Mr. Asma bola. Ikaw mag-video. Asma de Suarez. Suarez menangkan bola. Suarez diretso na ang hinulog sa lalan. Never. Nakamister. Patuloyan. Gusto naman 2. Ha? Feeling. Gusto naman 2. Bola sa grass. Never. Martinez. Si Mr. Vargas. Yung nasa sa larugan na iwan. Nasa set. Binigyan Martinez. Yun. Nama Mr. Suarez. Suarez ang pangagalit. Suarez ang pangagalit. Marungan. Yes, the ball. Marungan. Vargas. Toto. Magod. Nakarang sa Vargas. Nakarang sa Vargas ng bola. Nakarang sa Vargas. Sabat. Asma. Oskrata. Langin. Thank you ba lang yan? Dapat ang temperature na ang bola ng Mr. Sunod kay Mr. Joseph Magdalena. Last 2 points.
Kembali masih sebagai pemain. Menyerang ada Kasas, Kasas Raja. Betul, nah sesuai sembarang. Last kedua Suarez. Barbasa, Barbasa Arjun. Betul, nah sesuai sembarang. Vasquez sudah berproses Suarez. Suarez menjadi sulit dengan bola nak bisa bergerak sebentar dan bergas ke Taharun dalam bola sangat tidak berguna Barbasa Beluas kami berlawan Nasir Syahari Nasir ulang bola Sungai dari Vasquez, Vasquez, kita berkata performance. Martinez for Villegas. Villegas de popular Villegas sebagai peserta kemarin nah dan sasaran sampai lepas itu benar-benar barang terbaik 2 points benar-benar. Last 30 seconds. Reserve timeout. Dan again 16 Open lead yang pasti Suarez. Bahkan Mr. Vasquez mengejar Suarez. Last 15 seconds. Seconds. Last 10 seconds. Berlepas now. Last 5 seconds. Bottom 5 for 2. Minute. Last 2. Wala na pagmana ang service Tradalo. Ang basket Maleros meron pang dalawa. Ang ball shot alam to Mr. Marcos. Jumper Suarez. Diyos ko po. Ang jumper Suarez. Minalin. Minalin na gas. Walang bala. Ano yun? Nagrumahin ko sa video. Vasquez penonton. Margin lezat pelan saat bisa bergas. No. Dan finish dan. Hah? 1 minute and 23 seconds. 21-20. Nah, Mr. Vargas Under 17 dun. akan ketemu Vargas. Nah, Mr. Vargas, Vargas. Apa? Mengambil tujuan. Basta. Inbound Johan. To Vasquez. Basis na walang bola na karoon sa iba. Yan sa free ball. 1 minute. Same again. 57 seconds. Meron sa Martinez. Meron sa Vegas. Last 15 seconds. Grabbing violation. Sino mga palot? Sige, pasok na. 51 seconds. 51 seconds. Vasquez. Vasquez for Suarez. Suarez fires. Lukot ng goal. Lilipat na natin ring sa likod ng goal.
Oras nyo na! Ayaw ka na, ulit na. I-oras nyo! Vargas. Vargas to Donagan. Nakar Vasquez. Nakar Vargas. Vargas. 20 seconds. Five. Number 5. Vegas. Last 24 seconds. Ay, God. Last 30. Johan. Miller. Wala. Last 10. Christian David. Last drive jump is ready. Nagagal. Nagagal sa video. Sabi ng mga basket ng Suarez. David, rumahan sa video. Sabi ng nagagal. Nagagal Mr. Agulo. Wala Agulo. Yung sa turnover, tuloy na Mr. Agulo. At sumunod Malagang nagkaroon ng balang na para Mr. Asma Brigadier Suarez. Tibon Suarez. Last round to Villegas. Villegas na naman sa Tibon Villegas. Now, West Defense Villegas. Ada beberapa bola, barang kita bisa berulang bola, turnover. Score. Hampir berapa? Batal defense. Suarna. Amen. 2 seconds, satu menit. Bola. Regular to regular. Agulo berada. Abang West Defense Abate. Umikot sa harapan. Inter Asma berada. Baru depan begitu dengan aplikasi Mr. Villegas. Gina berada. Defense Villegas. Mr. Villegas. That's the return Mr. Villegas. Mr. Matamala Andara. Grabe talaga mag-rate. Matay siya. Sino yun? Arungan. Arungan na karasa ng sandala. Halos na para sa mga pangkola. Hinasin sa pamilya. Halos sa mga pangkola sa isa. Let's see the balloon violation. Dito traveling. Oh, nice one. West Defense Agulo. Yes, Mr. Vasquez. Hinaras sa Mr. Villegas na nakakasama ng mga sa Agulo. What's a 8-second violation? Nice one. 1 minute and 31 seconds remaining for the third quarter of the game. Mr. Ryan, Mr. Bermudan. Nah, Mr. Bermudan. Baik,
binigay kay Mr. Vasquez sa bola. Vasquez na sa labas na nalagas sa mga bumili sa kala. Nakakami sa bola. Agad Reyes. Ngayon, nilalaan siya kay Mr. Letas. Suarez sa Maragondon. Yan sa Lusa. Jesse Rivera. Mr. Letas. First person on back, first thing down. Serban mana? Das kesat, das kata kamu. First track, double. Second track, champion Sulawesi. Bayu, babagi doon. Membangun nila Mr. Vargas. Masih sebuah. Ang lala naman, Sabi Brown. yung kalaban niya may hawak ng bola. Yang ketiga, Joseph Vasquez, Mr. Adelia. Second person pass, second rebound. Target Brown. Naringan na nakita si Mr. Vasquez. Vasquez na lawan. Nakarang sa balas ng bola si Mr. Vasquez. Dari Adelia, defense. Adelia. Last 8 seconds. Target Brown. Target dari Vasquez ke Escobar. Escobar pass for three. Meron na kami sa Maragondon. Pull-up jump. Meron na kami sa Suarez. Meron na Maragondon. Ang Maragondon na kami sa Vargas. There's a kicking violation. Last 15 seconds. 15 seconds remaining for the third quarter. Maragondon na. Vasquez coming in. Escobar Sahilo, Sahilo Dr. Sulisao, Sumpawat, just number 0, Mr. Letas. Second person down, good to down. Two shot is worth to Mr. Sahilo. Lagot. Last row, champion Sulawesi. Shoutout saya Mr. Jarek Lasho. Ball. Narinig ko Mr. Tawaras. Last 10 seconds. Nakaroon Escobar. Last 5. Last 3. Wesley Ball. Sahilo. Well, the check that out. Fisher. Well, balik. Mr. Vargas, warning. Balik today. Agol na yun, itusot. Sige. Bandung Cosmos. Binigay kay Sabida. Sabida. Let's go, Sabida. Mr. Vargas. Technique ang alam. Vargas na. Binigay kay Sima. Binigay kay Marquez. Marquez. Binigay kay Mr. Sabida. Sabida binigay kay Marunong ka na ng bola. Marunong ka drive. Natin sa Mr. Vasquez. Nagulad. Nakarang Mr. Sima. Sabida ng bola. Nakarang Mr. Vargas. Vargas na. Vargas wins. With this is now Mr. Sabino. Second person of down, Christy down. Two shot, the word to Vargas. Double.
Last throw jumpers ready. Last one time for Vargas. As mag-usabi na numero ito. Para ng pinaw. Marami ka mga ang bola. Sino ka mga bola? Nakakaroon ito sa Martinez. Martinez to Tarik. Now Mr. Marigol. Marigol Luis. Enters Luis Hall. Juicy number 27, Mr. Parang ikaw. Vargas. Bakit? Sige. Alam ko. Hindi, may shooting kasi dito. Hanap. Orang mapasok yan, ako mapasok. Ako na lang mapasok. This one, yes, 1 point. Last throw jumpers, you ready? Suara juga. Akhirnya Luhut Nadam Sekali Barang Prabowo. Akhirnya let's get guys akhirnya Suarez now. Suarez dengan Vasquez. Vasquez 2 points. Sumadadulu. Akhirnya berani bola. Ada Lukas Luhut dan Mr. Vasquez. There's Luis now. Nakapating t-shirt. Sunga ba? Suarez, Vasquez, ulang bola. It's a turnover. Akhirnya diberi. There's the ground. Turn the ground. Kapatid din niya? Oo, be. Tinuro ko na sa'yo. Vasquez. Ha? Kawit na lang. Vasquez Pasman, ulang bola. Nice run. 2 minutes and 30 seconds. 21-33. Bos yang kalaban, yang basket bola.